Good morning world. I-share na ko sa inyo ang kaayos sa Ginoo. Kabalo ang Ginoo nga dili mi kagawas kay bagyo. Nya, lami kayo ihigop og sabaw kaso ang sudan na mo sa rep is mga prosin na. Tapos dili siya pang tula, pang adobo-adobo ra siguro. Nya lami man ihigop og sabaw. Ang kayo sa Ginoo no ipadeliveran diri og isda sa bato unya door to door. Door to door pwede siya matula pa siguro nakuha nila ni before ang bagyo nya pero gahapon pag deliver ani nila sa amo kay pumok man pud siya pero dili man siya pud dubok kuan siya. Di lang po siya ingon nga presko, basta kay normal ra gid siya. Di man po siya prosin. Basta kay malargo ra gid siya og katula bisan og bagyo siya. Ang kagahapon nagbagyo na biya gahapon. Pero wag gyud ko nag-expect nga deliveran ko. So niingon jud ko nga kanang lami kaon og kanang sabaw sa isda. Kaso wala may mamaligya no kay bagyo. Pero gideliveran mi bagyo nya dili man pud siya gabok nga isda kay akong gikuan humok pud ako gani gikuha og himbis kuha og hasang ana dayon nga panahon humok man siya. So lami kayo siya tulag gid siya karong buntag. Lami kayo tinula inana ang Ginoo mo supply dili man mi kagawas kay mga kuan baya mi gamay ra migbikil basta ulan among kontra. So way manggawas gihatod gyud sa amo gyung pirtahan. So igo ra ni bayan. Grabe ka maayo ang Ginoo. Nana siya mo supply sa iyang mga pinalangga. So sabaw gyapon sa buntag February 6. Bagyo baha ang uban pero kami grasya sa Ginoo. Okay ra mi nga natulog. Ang among sapa sa ubos wala gid siya modako. Pinana ka palangga ni sa Ginoo. Safe and sound mi natulog sa grasya sa Ginoo niya higop pag sabaw sayo sa buntag. Ang ana ang Ginoo mo pangga.